Good morning. Good morning. Ate, good morning. Didi, good morning. Hi, good morning, David. Morning, Daddy. Day 2, naghihintay lang kami ng ng bukas ng pinto doon. At doon magpapaalmusal. David, what's that? Cars. David, madulas dyan. David, come. Good morning, Rimi. David, parang bahay lang niya. Si Madam. Yan na si Madam. Nagugas ng biberon para sa sa milk. Malanog ang bukas 7:45. 7:15. Diba? Late na. Baka naman. Baby JD. No, ako Baby JD. Gagalitin mo pa eh. Good morning, Mommy. Good morning, Mommy. Good morning, Daddy. Good morning, Didi. Good morning, Eko. David, nasa bahay lang. Parang nasa bahay lang. Parang nasa bahay lang. Si Boss JD. What's that? May bacon, may hotdog. Napay. What's this? Lalo. Yo, so ngayong araw pupunta kami sa dagat para ma-experience naman namin ang dagat dito. Excited ng mga bata. Nauna na sila.
Go. Suot na dyan. Para yagit na yagit. Shits ko. Baka muna. Ano? Hindi, ayos ang ano. Ayos ang itsura mo para tayo mamalimos ah. Ayos ang itsura. Ay, peta. Peta, JD. Aspeta. I told you, wait. Nagbigay na itsura niya. Parang mamalimos eh. Mahal oh. Parking yata yan. Parang magiging parking. Walang daan yata. Meron. Wait. Ano magiging wala? David. Hey. David, may sasakyan. Ay, may makina. Wait. May makina. Ay. Come. Here. Ah, si Madam. Kaya sa mga bata, oh. Ang ganda suot ni Madam. Palabas cleavage pa yan. Mamaya, magdahanap ka ng damit. Ay, ganda na suot ni Madam. Tapos sa suot, yan, sando, tapos short. Tapos, Puma. Si Madam ay, sa akin nagmana yung mga bata. Hindi maayos. Si Madam ay, ganda ni Madam. Mainit, sobrang init. Du säkert atin att provato. Atin daten sen. Yan namin building. Yun. Akin na mo yan. Ik weet niet, jij me pas daar. Wat de mama kost. May polo nga pala ako, di ko naisuot. Nakalimutan ko. Nasa isip ko kasi sando. Nasa isip ko yung ginamit ko kahapon. May beachy ha. May sasakyan sa likod. Wee! Kamoke Beach. Kamoke. Mahal. Kamoke Beach. Mabaho yun. Di, no, non la, more. Kamoke Beach. Oh, Kamoke Beach. Yes, alam na this. Oh, mga green-minded dyan. Bini ko ha. Here. Yun na, nahubo na. Ah, si Prinsipe. Let's go. Mi vida. Provato. E lì mi vida. Doon muna. Mi bida.
Dito kami yung beach. Binili ko to eh. Dahil lagi ako ang may bida. Qua? Ok. Ayan ga. Hindi ga ito. Dagdi. Ito may bida. May 75 yan. Buongiorno. Makikipagtalo pa eh. Talaga naman ah. Punta Nord. Punta Nord. Huh. Hindi dyan mahal. Doon sa kabila. Doon sa Santa Cinque. Si Luzon. Grazie, grazie. Doon na si Mahal. Oh! Kundi lang talaga hindi bida. Doon. Ay, sus. Ako nagsulagyan mo pala. Ay, nabiyamo. Allora, fatto fino a 25 fino a 12. Ok. Allora, Lopez, vi spiego un attimo i servizi del Lido. Destra e sinistra, come vedete, ci sono le cabine bianche che sono quelle dei servizi. Bagni, docce, spogliatoi in orsi e tutto lì dentro. Di là abbiamo anche la vasca idromassaggio che con 4 euro avete 15 minuti di utilizzo. Alla mia destra, come vedete, Guarda che lì sta giocando con la sabbia. So may kukunin kami. Hindi ko naman alam kung anong kukunin. Hindi ko masyadong naintindihan. Si può fare il Marano kukunin? Si può fare il bagno. Ah. Fare il bagno? Pero yung mga ano daw, yung mga drinks at saka Fare il bagno. ice cream may bayad. Guardi, Kala ko ano. Daddy. David, kuha. JD. Shh. David. David. Ciao, ciao. Tit, 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 tit. Qua vengono. Ito yung aming pwesto. vi portano a fare i giochi. Va bene, gioca però. Va bene? Gioca però. Grazie. Grazie mille. Buona giornata. No, metti. Lei. Daddy, i giochi, i giochi. Lei vuole i giochi. Ah, vai! David. David, guarda. Ok. Nagligalig na. Vieni. Grazie. Eh? Ay, ikaw punta ka ng punta doon. Sabi ko sa'yo, doon tayo. Ba't ka nagpunta doon? Ha? Go.